بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ آمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين إجابير آب أبونا إجابير ولد تسفانا إجابير منفس قدس قداسينا سلزغونا نمسجنو قدامين باب كاب كلاي مسحف ساميل كاب محرف شوعته كاب فقدي 18 ناي داويد صلوت مسغانا شعو نغوس داويد نابتي إجابير زركبولو دنكوان آتوه تقميتو دما خمز بلي وإجابير قويتاي كسع خندزي زبصح كانس أنا من إيه بيتيك انتاي إياه وإجابير قويتاي إذا دما نشتو خوينو ترايبكاس بزعباتي أبيت باريخا دحري جزقوون تزارب اللوخا وإجابير نسبسي كمزدو تقبرلو إيخا وقويتاي وإجابير قويتاي نعين باريخا تفلتني إيخا دقيمك أنا انتاي إلي خزاربكا إيه ننتي تقال كان كم تفقد كان إذا عبي نجر زجبركا نعين باريخا خا أفلت كاني نهزبخا إسرائيل كا نزل عالم هزبخا خون مدب كايو نسخا جابير دما أملاخهم كونكا هجخا وجابير أملاخ بزعبا باريخا بزعبا بيتين تزارب كايو نجر نزل عالم أصنع عيو كم تزارب كايو خا جبر سمكا دما نزل عالم يعبي سبات إجابير قويتا سراويت أملاخ إسرائيل إيو يبلو منغست باريخا داويت كاب كدمخا تقوم وإجابير قويتا سراويت أملاخ إسرائيل نعين باريخا أنا وراسي كوكم الكاية إلكا قليس كالي إيخا سلزا أنا باريخا زو صلوت زي نبخا قغرب دفوركو إجخا إجابير قويتا نسخا أملاخ إيخا زربخاون حقيو زو صبو نغرزو نعين باريخا أتسفخاني هجد ما إجابير قويتاي زر باريخا ببرخت كان نزل عالم كتبارخ تزاريب كاي خامو زر باريخا نزل عالم أبكين مخام انت غنبر كتبارخو فقط كاي خون كاب مزمور 132 بزعبا بيت مقدس زغربه وداسي وإجابير نداويتن نتز تقبلو مكران ايترسعيو نسون إجابير كم زمحالي ناخانتي ناي يعقوب سلطان أملاك كمزيلو خمت استمواسعي ايترسع بحقي نابغزاي اياتون ايه أو عرايتيون ايدكسن ايه نجزابير زغوون بوتا تنا يعقوب سلطان أملاك زغوون محدر خسع زركبسي اي كعرفن ايه اي كدكسن ايه نو عبتي ليم زعبا تابوت كيدان سمعنا أمرور يعاركا رخبنايا نابي جزابير نوتو أبكيد مزفانو خانس قد اون بلنا وجزابير إتا ملكت حيلقا زغونت تاوت كيدان حيزكا نابيت مقدس مسا أباو نزل عالم نبر كانت كاخل جزي قنع يقبرو حزب خادم ما إليلي يقبرو حزب خادم ما إليلي بالو داويت باريخا أتسفي خايو نبركا نتيز زغبا خايو نقستكا أيت تنتنو إجابير داويت كم سعبيلو محللو زمحللوون أي كتعاسن إيو حدا خابدك خاب زفانكا خغمت إيو نسد ما بدحرخا نجس إيو ولدكا خيدانين يتزهبكم تزازاتي انت حلو ولدهم دما بزفانكا تقميتهم نحواروخ نقسو إيام نايلم وانجيل كا وانجيل مارقوس كا معرف 4 كا فقدي 21 مسلا حبوء مبراتي يسوس دما سعيبو خمز بولام نمبراتي أبريخ مقمتيو خمبرو أمبر أبتحت غفر وي أبتحت عرات كقمت أدو يبرو إيو زي قاد حبو يلبون زي قلت سور دما يلبون تسمع إذن زلاتو يسمع مليس دما خمز بولام نتي تسمعوا أستوهلولو بتي تسفرولو مسفر كأخسفر لكم كو سخلكم ون إيو كمين زلوو يوهابو نزيبولو قنا اتازلاتو اقوا يقدفو يوم ازي وانجيل قويتانا ايو بحق فقرات حواتين حاتين ابزا حاتير وانجيل نايزعلت ازي نريقو لنا بزعا مبراتن كالخ عموغت نقراتن نيزارب سور كايبل تسورون اللو تسمعون استول حدا بحدا تستنكفني فقرات حواتين حاتين ككافلوكم دالي حدا افتحتي خفر زغمت مبراتي انت اقواو انت ترقمو يبولن فازوترو مبراتي مسبرهنايو ابت زبرخ بوتان غبرمو نتغزا بمولو يبرهو نتي هدمو يبرهو نتمربع يبرهو
ስለዚህ ኣብቲ ዝበረኻ ከተቐምጦ ግድን ኣብቲ ክረኣየሉ ዝኽእል ቦታ ብትሕቲ ዓራት ተዳ ኮይኑ ብትሕቲ ኸፈር ተዳ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እቲ ናትና ፀዋዕታ ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ይብሎ ጎይታና ኢየሱስ ገልጾን ከሎ እታ ብርሃን ዓለም ትብዘላ ኣብዚ ክትመጽእ እያ መብራህቲ ናትና ራይ ረኣይኒ ኣይንብለን ምስቲ መንፈሳውነት ናይ ትሕትና ኣይከይድን ይንሱ ግን እንታይ እዩ ናይ ግድን ኣብ ዝረአ ቦታ ክህሉስ ኣለዎ ከነብርህ ኣለና ካብታ ስድራ ቤት ጀሚርካ ሰብ ኺዳን እንተዳ ኮይና ካብታ ስድራ ቤት ጀሚርካ ብርሃን ናትካ ፍቁር ሓወይ ናትኪ ፍቅር ተሓፍተይ ነታ ገዛ ከብርሃላ ኣለዎ ብርሃን ፍትሕን ሰላምን በልዎ ፍትሕታይ ማለት ዝግቦ ቶም ብሓንሳ እንነብር እንከለና ኪኖ ዓፅመ ስጋ ባህሊ ካልእ ነገራት መፂኡ ከይዓባብጦ ፍትሕን ሰላምን የድሊ ትዝግቦ ሓውኻ ሓፍትኻ በዓል ኪዳንኪ በዓልቲ ኺዳንካ መርዓትካ ደቅና እውን ከምኡ ስለዚ እዚ ኩሉ ፍትሒ የድልዮ ብርሃን ፍትሒ የድልዮ ትዝግቦም ስለዚ ዝሎ ብፆታ ከይፈለና ወዲ ኮትሩ ድላይ ክገብር ጓልካ በል ሓንቲ ኣይቲ ኣብቲ ገዛ ክትክድም ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ንሱ ንኣብነት ባህሊ ዋላ እንተኾነውን ክነጽህ ዘለዎ እዩ ስለዚ ብርሃን እቲ ኣብቲ ብርሃን ፍትሒ ኣብታ ስድራ ቤት ተዘየሎ ኣብቲ ሃገር ክንረኽቦ ኣይንኽእልን ኣብቲ ባይቶ ናይ ተዓዲ እውን ክንረኽቦ ኣይንኽእልን ስለዚ ኣብ ትሕቲ ዓራት ኣይንቕመጥን እዩ ናይ እቲ ብርሃን ፍትሒ ኣብ ዝበረኸ ኣብ ካብታ ስድራ ቤት ጀሚሩ ክብርኽ ክቕመጥ ኣለዎ ካልእ ምስጢር ይብል ዘይጋድ ሕቡ የልቦን እሞ ዘይግለጽ ስውር ድማ የልቦን ምስጢር ከ ኣሎ እቲ ምስጢር ስለምንታይ ኢና ምስጢራውያን እንኸውን ዘለና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብቲ ባህላት ኣብ ባህሊናትና እንተዳሪኽሞ ምክንያቱ ምስጢር እንተዳ ዘይኮይኑ ንዘራረበሉ ኢና ሂን ንበሃለሉ እንታይ ተረኽበ ጉድ ተረኽበ ኢልና ነት ብዛዕባ እቲ ጉድ ከመይ ጌርና ንፈትሖ ካብቲ ስድራ ቤት ጀሚርካ ብኩሉ ደረጃታቱ ብምስጢር ክኸውን የብሉን ክሕባእ የብሉን ክንዝትየሉ ኣለና ከመይ ሓደ ዝዓበየ ፀገምና ከም ህዝቢ እንታይ እዩ ኣብ ፈታትሓ ፀገማት ዘይተዓለምናዮ ዘይለመድናዮ ምጽናሕና እዩ ኣብቲ ታሪክ ማለት እዩ ናይ ማሕበረሰባት ክንሪኦም ከሎና ከመይ ፀገማት ኣብ ዓለም ብምንታይ እዮም ዝፍትሑ ሚን ኢልካ ኢኻ ዝፍትሑ ተዳ ሓባናዮም ምስጢር እንተዳ ገበርናዮም ኣብ ውሽጢ ዝገደለ ይኾኑ ኣብ ናታቶም ዝዓበየ ምምሽማሽ የጋጥም ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ናይ ፀገማት ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ዝምድናዊ ናይ ሰብ ኺዳን እውን ከይተረፈ እንድሕር ዳ እቲ ፀገሞም ብምስጢር ሒዞሞ ኣብቲ ውሽጦም ንርእሶም ንሓድሕዶም እንድሕር ዳ ሚን ዘይሎምሉ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብርሃን ፍትሒ ብርሃን ሰላም ክመጽእ ኣይክእልን ምስጢራውነት ሓደ ናይ ፍርሒ ናይ ራዕዲ ምልክት እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለንፈርሒ ስለዚ ፍርሕን ራዕድን እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ንልባትና ከዓ ዝዓፅዎ ሚን ከይንበሃል ከዓ ዝኸላና ስለዚ ኣብዚ እንታይ ይብል ወንጌል ዝሕባእ የለ ዘይግለጽ ስውር ድማ የልቦን ኣብ መጨረሻኡ ክነትጉ እዩ ነቲጉ እቲ ፀገም እቲ መግሊ እቲ ቁስሊ ክነትጉ እዩ ክሳዕ ክንዱ እንታይ ምፀን ምስጢር ምሕባእ ኣድለዮ እንታይ ዳ ምፍታሕ የድልዮ ሚን እዩ ትፍታሕ ዘምፅእ ንሱ ከዓ ካብ ሰብ ኺዳን ጀሚርካ ኣብ ብኩሉ ደረጃታቱ ዓዲ ማሕበረሰብ እናበለ ይቕፅል ንላዕሊ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ካልእ ዝበለፀ መፍትሒ ፀገማት ኣብ ዓለም ኣይፈጠርናን ዘለና ክሳዕ ንሱ እዩ ዘሎ ኩሉ ዓለም ኣብ ሰሜን ኣብ ደቡብ ኣብ ምብራቕ ኣብ ምዕራብ ኣብ ፈታትሓ ዝዓበየ ፀገም ዘሎ ሚን እዩ ተላዚብካ ሰላማዊ ፍታሕ ንማሕበረሰብኣዊ ግድላት ኣደረዓት ግፍዕታት ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ካብኡ ቀፂሉ እውን እንታይ ይብል ነቲ ትሰምዕዎ ኣስተብህሉሉ ምክንያቱ ኣይንሰምዕን ስለ ዝኾንና መብዛሕትኡ ግዜ ክንሰምዕ እንከለና መልሲ ንክንህብ ኢና ንጎይ ንቕረብ ዘለና ይምሓረና ኣብ ዝኾነ ባይቶ ክሳተፍ እንከሎ ክሰምዕ ኣሎኒ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እንታይ ዝብል ዘሎ ተሓወይ ተሓፍተይ መልሲ ንክንህብ ንኽንቃረን ተቃርኖ ኢልና ምቅርራብ ኣይድልየናን ክንሰምዕ ከለና ኣስተብሂልና ክንሰምዕ ኣለና ኣስተብህሉ ነቲ ትሰምዕዎ እዩ ዝብል ዘሎ ከመይ ድሕር ኣስተብሂልና ኣሉ ትንደልዮ እዩ ዝብል ዘሎ ተሓውናን ተሓፍትናን ስለዚ ነዚ ንስማዓዮ ምስማዕ ግዜ ንውሰደሉ መልሲ ኣይንቐርብ እናሰማዕና ከለናስ መልሲ ምእንቲ ንመደረ ዝኸውን
ክንቀርብ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይ ንሱኻ ኣብቲ ባህሊ ሓቂ ፀገም ኮይኑ ንረኽቦ ኣለና ስለዚ ኣስተውዕሉ ይብል ትጎይታና ነቲ ትሰምዑ ኣስተውዕሉ እቲ ትሰፍሩሉ መስፈር ከዓ ክስፈረልኩም እዩ ቤት ዝሃብኩም ወይ ጉንዖ እንተዳሂብካ ጉንዓ እዩ ክመጻካ ቁንጣሮ እንተዳሂብካ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ቁንጣሮ እዩ ክመጻካ ህይወቱን ከምኡ እንተዳሪኽሞ ተጻዕረም ሰብኣይ ሓረስታይ ንጎ ወፂኡ ወፊሩ ንሕራፅ ኣብዚሑ ዘሪኡ ኣብዚሑ ይኸፍሪ ድሕር ቁንጣሮ ዘሪኡ ቁንጣሮ ይኸፍሪ ተዝማዕረ ክንደይ ትውፋእ ኣለኻ ኣብቲ ዕዮኻ ኣብቲ ተልእኾኻ እዩ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን መስፈር ክስፈረልኩም እዩ ክውሰኸልኩምን እዩ ኮታ ንስኢት ወሓዚ ህያብ ዝኸውን ወሓዚ በረኸት ዝኸውን ክንህብን ከለና ዝበለፀ ንቕበል ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ብኡ ኢኻ ኣብቲ ጸሎት ናይ ኣመሃቢና እንቕበል ይብል ምክንያቱ ክንህብን ከለና እቲ ኢድና ጥሩሕ ይኸውን እሞ ንዕኡ ዝኾን በረኸትካ ይመጽእ ኢድና ነተን ዘለዋና ቁንጣሮ ዓሚኽና ነዚአን እምቢ ኣየማቕልኒ ኢልና ንዕንቲ ሒዝናየን ንሰን እውን ኣብቲ ውሽጢ ምሽምሻ ንሰን እውን ለቂሞን ይጠፍኣ ንዓና እውን ኣይኮናን እዚ ኣመሃቢን እዩ እቲ በረኸት ወሓዚ በረኸት ዘሎ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ከመይ ንዘለዎ ይወሃቦ ይብል ነቲ ዘይብሉ ግን እንታ ዘላቶ እኳ የግድፍዎ እዮም እቲ ሕጊ ናይ ፍጥረት ረኣይዎ እንታይ ማለት ነተን ዘለዋኻ ዘርኢ ነዚአን ኢልካ እንድሕር ዓቂርካየን ኣብ ርሑቕ ቆፎ ኣቐሚጥካየን ነታ ህይወትካ ከምኡ እንተዳ ከም ዘርኢ ርኢኻያ ፍቁር ሓወይ ፍቅርቲ ሓፍተይ ንሳ በቃ ተዓቂራ ትነብር ነቐዙን ክበልዓ ይኽእል ነታ ዘርእት እያ እንተዳ ዘርእኻያ ግን 30-60 ከተፍሪ ትኽእል ስለሳ ዘላትካ ቦኸም እያ ትጠፍእ ብኡ ኢኻ እቲ ወንጌል እንታይ ይብል እቶም ህይወቶም ዝዓቑርዋ ከጥፍእዋ እያቶም ከባኽንዋ እያቶም ማለት እዩ እታ ንህይወቶም ዝህብዋ ግን ኣብ ኣገልግሎት ሕዋትን ሓትን ኣብ ፍቕሪ ሕዋትን ሓትን ዝህብዋ ግን 30-60 ከተፍሪ እያ ወይ ካብ ካልእ ክፋል ናይቲ ወንጌል እንታይ ይብል ፍረ ስርናይ እንተዳ ዘይወደቐት ምዃን እንተዳ ዘይሞተት ኣይትበቁልን እንተዘይበቆለት ከዓ ኣይትፈርን ስለዚ ኣብቲ ሙማት ናይታ ፍረ ስርናይ ከም ፍረ ስርናይ ከም ሓንቲ እዩ እቲ 30-60 ፍረ ስርናይ ዝመጽእ ስለዚ ምዕቋር ይቐትል ጥራይ ማብ ግን ህይወት ዝዓበየ ህይወት በረኸት ፍርያት የምጽእ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ምንቲ ዘይዝቡ ሙሉኡ ብሓቂ ህዝበ ብርሃን ክንከውን ከመይቶም ክርስቶሳውያን ከምቲ ናይቲ ጎይታና ንዕኡ ንኽተሎ ዘለና ንሱ ብርሃን ዓለም እዩ ንዓና እውን ብርሃን ዓለም ክትኮኑ ይብለና ኢኹም ኩኑ ከዓ ይብለና እቲ ምስፋሕ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ መንግስትኻ ትምጻእ ክንብል ከለና መንግስቲ ፍትሕን ሰላምን መንግስቲ ብርሃን ፍትሒ መንግስቲ መቐረት ሰላም ጨው ምድሪ ዝብሎ ዘሎ ንሱ እዩ ጨው ምድሪ እንታይ እዩ ሰላም እዩ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይ ጨው ዘይብሉ ንብል ኢና ሰላም ዘይብሉ ተዳ ኮይኑ ሁሉ ኮታ ክትነብሮ ዘይምችእ ተዳ ኮይኑ ስለዚ ኣብዚ ጨው ምድሪ ሰላም ብርሃን ዓለም ፍትሒ ኣው ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ከነፍር እንተዳ ኮይኑ ኣብዚሕና ክንህብ ንዕኡ ክንውፈ እሞ እዚ ከዓ ካብ ስድራ ቤት ጀሚሩ ወሓዚ ፍትሒ ወሓዚ ሰላም ኣብ ማሕበረሰባትና መን ትኾነልና ሓቢርና ንጸሊ ኦ ጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጽሊ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ከም ንዘርእ ግበረና ኣሜን ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጅን ወትሩን ንዘላለም ዓለምን ኣሜን